जुन तालनि नैजिदक सालमारनि सिमी थामजि सालमारि जरा सालतां हांखरनि जुदा जुदा ब्लक रक हाफांनि बोखागदै शिबिर खालायजागनायनि थांगै दंगौ साख्लाय रोखा मन्त्रि रतनलाल नाथ जुन तालनि लाइ थांजाक जिबा सालमारनि सिमी हागतनि काय बारा ब्रै चिचुकु हांखरबाय खबजाक जुदा जुदा तिप्रासा कामी आमचे रग धरती आबा जन भागीदारी अभियान ते धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चेंगै रोजाखा ते अतांग बतांग रगन चासारना बागै कायजार हांकर खरकजार मन्त्री रगनि साखाव बारजा याफारजाखा सालतां हांकरनि अतांग बतांग न खलायनानि बागै बारजा याफारजाखा मन्त्री रतनलाल नाथ न क्राकशाला मन्त्री रतनलाल नाथ शहीद भगत सिंह सिक्ला तंथाइनग काशा पान्दानि बिसिंतै अकक साख्लाय रेखा बनकारिब अपान्दा अतांग बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटारी डॉक्टर बिपिन देबबर्मा बीजेपी नि आदं घरांग भूमिक सालतां हांकरनि हांकर परिषदनि हांकर सभाधिपति हाइकबा चेयरमैन बिश्वजित शील खबै जुदा आदंग र पान्दानि पाइथागो मन्त्री रतनलाल नाथ साइखना रेखा धरती आबा जन भागीदारी अभियान ते धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अतांग बतांग रगनती बीजेपी बदल सामुंग फाइतंगो ते कताल कताल याप्रि रमितंगो अतांग बतांग रगनि नाहार मंगखा सालतां त्रिपुरा हांकर तंगनाय तिप्रास तंगसं आमचै रगनि लुकु रगन हापांनि बखागदै रिजागै तंगमानि शेपसाप सगैरना बागै माथोगरना बागै आबनि बागै सालतां हांकरनि जुदा जुदा ब्लक बाय खबजाक तिप्रासा गामि आमचैय जुन तालनि नैजिदक सालमारनि सिमी थामजि सालमारि जरा हापांनि बोखागदै शिबिर खालायनानि साख्लाय रेखा तै साख्लाय मंगनो रगै जुन तालनि फाइनि बोसगांनि नैजिदक सालमारिव जिरानि आरडि ब्लक बाय खबजाक बिश्रामबारि कम्युनिटी हल शिबिर खालायजाकनाय आबनि आगोल नैजिजार सालमारिव बेरबारि आरडि ब्लक बाय खबजाक रांगा छरा अनुरूप शिबिर खालायजाकनाय तै नैजिस्नि सालमारिव दुकली आरडि ब्लक बाय खबजाक कायथाम विलेज कमिटी नि बागै पूर्व जारुल बाचाय विलेज कमिटी शिबिर खालायजाकनाय आबाय बाक्सा बतै बसाखा हापांनि बोखागदै शिबिर खालायमुंबाय बाक्सा बाक्सा फाइनि बोसगांनि जुलाइ तालनि पहिला सालमारिव हेजामारा ब्लक लेफुंगा ब्लक जिरनिया ब्लक ते मान्दाय ब्लक खबै दुकली आरडि ब्लक क्विज कम्पिटिशन नारकजाकनाय ते तंगनाय रिकमुं बातायमुं पान्दारक बाहायनो असल मन्त्री रतनलाल नाथ बतै बसाखा हापांनि बोखागदै शिबिर खालायमुंनि बिसिंतै पीआरटीसी एसटी सर्टिफिकेट पीएम किसान आयुष्मान भारत आधार कार्ड केसीसी लोन मुद्रा लोन ते आबै बाक्सा बैंक जनधन योजना एकाउन्ट फियोगै रोजाकनाय बतै बसाका हापांनि बोखागदै जेसेक मानसाक लोकरंनि हामक्रायनि बागै सामुं खलाय तंगो सालब्रम लोकरंनि कगनो वानसुगै तंगो हास्ते हापां हानि बागैनो शिबिर खलायमुंनि बिसिंतै लोकरंनो चुबाना बागै लोकरंनि नांमा जराब शेपसाप याफाना बागै सामुं खलाय तंगो याप्रि कताल कताल रमजागै तंगो हनै सायखना रेखा मन्त्री रतनलाल नाथ আমাদের দল এবং আমাদের সরকার যৌথভাবে রাজ্যে একটা আমাদের প্রোগ্রাম ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান ও ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান। এটার উদ্দেশ্য হলো আমাদের সরকারের স্লোগান সবকা সাথ সবকা বিকাশ। কিছুদিন আগে আমাদের একটা প্রকল্প জন্মন, যারা সমাজের অন্তিম ব্যক্তি তাদের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি চিন্তা করে এবং সরকারও চিন্তা করে। অন্তিম ব্যক্তির ডেভেলপমেন্ট অত্যন্ত জরুরি। এখন আবার যারা জনজাতি অংশের মানুষ, শুধু রিয়াং না, জনজাতি অংশের মানুষ যারা পিছিয়ে আছে তাদের সার্বিক ডেভেলপমেন্টের জন্য এই ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান এই অনুষ্ঠানে আয়োজন করেছে এবং আমাদের রাজ্য সরকার 8টা জেলায় 8 জনকে দায়িত্ব দিয়েছে মন্ত্রীদেরকে এবং দলীয়ভাবেও আমাদের প্রোগ্রাম, আজকের যে এখানে প্রোগ্রাম এটা দলীয়ভাবে আমাদের এই প্রোগ্রামে পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা রয়েছেন, আবার প্রশাসনিক দিক থেকে আমাদের জেলা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি রয়েছেন, আবার সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাদের জেলা প্রেসিডেন্ট গৌরাঙ্গ ভৌমিক রয়েছেন, আমাদের প্রাক্তন জেলা প্রেসিডেন্ট অসিতবাবু রয়েছেন, জনজাতি মোর্চার ডিস্ট্রিক্টের রঞ্জিত দেববর্মা রয়েছেন। সবাই মিলে আমরা আমাদের যে পশ্চিম ত্রিপুরার সদর গ্রামীণ এলাকা, সেই এলাকায় জনজাতি অংশের মানুষদের যাতে সব সার্বিক আমাদের সুবিধা দিতে পারি
সেই জন্য এই অভিযান। এবং আপনারা জানেন, যাদের পিআরটিসি নেই, যাদের এসটি সার্টিফিকেট নেই, যাদের পিএম কিষাণ এখনো পায়নি, যোগাযোগের অভাব, আয়ুষ্মান ভারত, আধার কার্ড, কেসিসি লোন এবং মুদ্রা লোন এবং প্যান কার্ড এবং জনধন যোজনায় অ্যাকাউন্ট করে দেওয়া, জীবন জ্যোতি যোজনা, অটল পেনশন যোজনা, বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা যাতে আরো বেশি করে যাতে মানুষ জড়ো হয়, সেই জন্য আমরা এই অভিযান, আমাদের অভিযান আগে থেকে শুরু হয়েছে এবং শেষ হবে 30 তারিখ। এর মধ্যে স্পেশাল ক্যাম্পের আমরা জন্য দায়িত্ব নিয়েছি। জিরানিয়া আরডি ব্লকে আমরা 26/6 সেদিন জনজাতি এলাকায় বিশ্রামবাড়ি কমিউনিটি হলে একটা আমাদের প্রশাসনিক শিবির হবে। বেলবাড়ি আরডি ব্লক